صبح شما بخیر باشد بینندگان عزیز. امروز جمعه است، 5 ایول و جمعه سعید رو برای شما شاد باش میگیم. امروز در پراگ هوا بارانی بوده. انتظار می رود که حرارت روزانه تا 26 درجه را تشکیل نماید. در مسکو باشد برعکس هوا آفتابی و تا 19 درجه گرم خواهد بود. در سنت پترزبورگ نیز امروز باران میبارد و تا 15 درجه گرم می شود. در دوشنبه هم آب و هواشناسان برای امروز هوای بارانی را پیش بینی کردند. احتمال دارد که در دوام روز گرمی به 35 درجه می رسد. انتظار می رود که امروز در دوشنبه در یک نشست خبری گروه کاری سازمان ملل متحد اوید به نوپدید شوی های مجبوری خلاصه سفر خود را به تاجیکستان اعلام کنند. این هیئت از 30 ایون تا 5 ایول در دوشنبه به سر برده قرار بود با مقامات تاجیکستان حادثه های ناپدید شوی مجبوری را بحث نمایند. در این دیدار رئیس گروه کاری سازمان ملل متحد برنر دوهایمه و عضو این گروه هنریکاس میسکیویچوس شرکت نموده و در زمینه جمع‌آوری اطلاعات به ناپدید شوی های مجبوری تطبیق چاره های محو چنین پدیده در سطح قانونگذاری مقامات تاجیک تبادل نظر نمودند. فعالان میگویند از سال 2005 تا امروز تا 15 شهروند تاجیکستان ربوده و بازداشت و یا ناپدید شدند. با کمیش 9 حادثه در 4 سال اخیر ثبت شده است. اکثر این حادثه ها را دارای انگیزه های سیاسی نامیده به نگاه تنقیدی این افراد نسبت حکومت تاجیکستان ربط میدهند. به گفته فعالان اکثر حادثه های ناپدید شوی منتقدان حکومت به هم مانند است. برخی از خانه، دیگران از کوچه بازداشت شده، برخی در زندان پیدا شدند، ولی حادثه های هم بود که بازداشت شده ها دیگر کاملا بی‌نشان گشتند. مقامات ثابت کردند که در 6 ماه سال روان بیش از 13,000 صاحبکار در تاجیکستان فعالیت خود را قطع کردند. 90% آنها شخصان صاحبکاران انفرادی بودند. عامل‌های قطع شدن فعالیت صاحبکاری بلند بودن انداز، فضای نامساعد صاحبکاری، مشکلات مالی و سنجش‌های به تکراری مقامات عنوان می‌شود. سال گذشته داستان کلی تاجیکستان گفت از 87,000 سنجش مقامات حدود 23,000 غیر نقشه‌ای و تکراری بوده است. سنجش‌های زیادی بیرون از نقشه اساساً به مقامات نظارت فعالیت فارماسیفتی، آتش نشانی، تاجیک استاندارد و حفظ محیط زیست مربوط بوده است. برای گذراندن سنجش‌های بی‌اساس و غیر قانونی در 9 ماه سال 2018 155 کارمند مقامات نظارتی و سنجشی به جوابگری انتظامی و مأموری و جنایتی کشیده شده. خود مقامات کاهش یافتن شماره صاحبکاران را موقتی می‌دانند و می‌گویند با رفع شدن تاثیر بحران اقتصادی صاحبکاران دوباره به کار شروع می‌کنند. اقتصاد آنها میگویند قطع فعالیت صاحبکاران برای اقتصاد تاجیکستان پیامد ناخوب دارد، زیرا آنها اهالی را با جای کار تامین میکنند، از درآمدشان انداز میسپارند. با نظر داشت این مشکلات یومال رحمان روز 26 دکبر در پیامش به پارلمان گفت همه گونه سنجش فعالیت صاحبکاران استحصالی از طرف دوستانی کل اجنسی مبارزه با کروپسیا اداره انداز و پالاتای حساب و گمرک در سالهای 2019-2020 منع کرده شود. حالا برخی صاحبکارانی که فعالیت خود را در تاجیکستان قطع میکنند تلاش دارند صاحبکاری خود را در کشورهای همسایه مثلا قرقیزستان ادامه بدهند. آنهایی که فعالیت صاحبکاری را به راه ماندند به تجارت خردمیانه از جمله تأسیس مغازه و سوپرمارکت و مرکزهای اینترنتی یا فروش مواد غذایی مشغول هستند. عین زمان در تاجیکستان حدود 300,000 صاحبکار انفرادی ثبت نام شده است و سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی از 70% بیشتر است. رسانه‌های محلی خبر می‌دهند که صبح دیروز ترکیش در نقطه تعمیری نقلیات افتاکالونای 29-27 در دوشنبه باعث جراحت برداشتن 2 جوان شده است. شاهدان گفتند که ترکیش پس از آن رخ داد که اوستای تعمیرگر در نزدیکی بک ماشین با اره برقی کار می‌کرده است. در نتیجه پریدن شراره ماشین آتش گرفته تا رسیدن سوختار خاموش کنندگان پر سوخته است. ماشین با تجهیزات گازی نیز مجهز بوده است که آن هم ترکیده است آمده است در خبر. مجروحان که 17 و 19 ساله بودند از 75 تا 95% بدنشان سوخته است. وضع هر دو نفر وزنین ارزیابی می شود. مقامات به تحقیق این حادثه شروع کردند. شهرداری دوشنبه و سفیر فوق‌العاده هندوستان در تاجیکستان روز 4 ایول به ساختمان روی نقلیاتی از دروازه غربی تا محله چورتوت پایتخت آغاز بخشیدند. بنیاد این را با مبلغ بیش از 46 میلیون دلار آمریکایی و با هدف کم کردن تنبشوی ماشین‌ها در راه‌های دوشنبه صورت می‌گیرد. طرح مذکور ساختمان روی اتومبیلگرد با درازی 9.2 کیلومتر و پهنایی 40 متر عبارت از 8 خط حرکت در دو سمت، پیاده راه‌ها، یک عدد پل در بالای کانال
салони ҳисор ва як гузаргоҳи роҳи оҳан, 2 адад гардишҳои нақлиётӣ, чарғакҳои раҳнамо дар 2 қитъа, аломатҳои бехатарии роҳ, хати кабудизор, шинондани дарахту буттаҳои ороишиву сояафкан дар бар мегирад. қисмати ҷанубии айолоти Калифорния бо қавитарин заминҷунбӣ дар 20 соли ахир мувоҷеҳ шуд. Мақомдорони амрикоӣ мегӯянд сарфи назар аз нерӯи такони замин ҳамагӣ чанд ҷароҳати хурд ба қайд гирифта шуд. Маркази зилзиласанҷии амрико гузориш медиҳад, ки соати 4 субҳи 4 июл заминларзаи баробар бо 6.10 4 дараҷа ҷой доштааст. Марказ ҳушдор медиҳад, ки эҳтимол таконҳои замин идома ёбанд. Маркази зилзила дар дараи Сирлз воқеъ дар минтақаи Сан Бернардино воқеъ будааст. Заминларзаро дар шаҳри Лос-Анҷелес ҳам, ки 200 километр дуртар аз ин минтақа аст, эҳсос кардам. Дар шаҳри Лондон муҷассамаи шоҳ Тутанҳамон, ки шояд 3000 сола аст, ба маблағи $6 миллион ба фурӯш рафт. Мақомоти Миср талаб карда буданд, ки муҷассама ба ин кишвар баргардонида шавад. Муҷассама, ки 28.5 сантиметр баландӣ дорад, дар музоядаи Кристи фурӯхта шуд. Тақрибан 20 нафар дар назди бинои музояда ҷамъ шуда, шиори «Таърихи Миср барои фурӯш нест»-ро боло бардошта буданд. Вазорати ёдгориҳои таърихи Миср тасмим гирифтааст ҳафтаи оянда як ҷаласаи изтирорӣ доир намуда иқдомҳои баъдиашро баррасӣ кунад, зеро муҷассама ғайриқонунӣ аз хоки Миср берун бурда шудааст. Музоядаи Кристи мегӯяд, ки муҷассама соли 1985 дар шаҳри Мюнхен аз дасти туҷире бо номи Хайнц Херзер харида шудааст. вакили дифои духтари президенти собиқи Ӯзбекистон Ислом Каримов гуфт, ки мақомоти Швейтсария ҷараёни бозгардондани $555 миллион маблағҳои ба Ӯзбекистонро, ки дар чорчӯби парвандаи Гулнора Каримова мусодира шуда буд, боздоштанд. Григорий Манжа дар изҳороти худ дар шабакаи Твиттер навишт, ки тасмими боздошти интиқоли ин пулҳо ба Ӯзбекистон аз ҷониби додгоҳи ҷиноии федералии Швейтсария гирифта шуда, бо бад шудани вазъи саломатии Каримова дар зиндон рабт мегирад. дар ин бора аҷонсии Интерфакс хабар медиҳад. мақомоти расмии Ӯзбекистон то ҳол ин қарори рӯзи 1 июлро шарҳ надоданд. аз ин пеш дозистонии кули Швейтсария хабар дод, ки дар доираи қазияи пулшӯйҳои Гулнора Каримова тасмим ин шуд, ки $130 миллион маблағҳои нигаҳдоришуда дар бонкҳои ин кишвар ба Ӯзбекистон баргардонида мешавад. ин дар ҳолест, ки рӯзи 3 июл вазорати адлияи Ӯзбекистон хабар дод, ки дар зиндони занонаи воқеъ дар вилояти Тошканд, ки яке аз маҳбусонаш Гулнора Каримова мебошад, санҷиш шурӯъ шудааст. духтараш Имон Каримова дар Инстаграм навишт, ки модараш дар зиндон аз кӯмаки тиббии зарурӣ бенасиб буда таҳти фишори равонӣ қарор дорад. аз ин пеш омбудсмен Улуғбек Муҳаммадиев баъди санҷиши зиндони рақами 21 гуфт, ки вазъи Каримова мӯътадил аст ва ӯ кӯмаки зарурии тиббиро дарёфт мекунад. созмони байналмилалии муҳоҷират гузориш медиҳад, ки эҳтимол дар соҳилҳои кишвари африқоии Тунис дар натиҷаи фурӯрезии киштии камаш 80 муҳоҷир ба ҳалокат расиданд. ходимони ин созмон дар шабакаи Твиттер навиштанд, ки 4 нафар наҷот ёфтанд. онҳоро ба Тунис интиқол доданд. яке аз наҷотёфтаҳо дар бемористон ҷон дод. либия ҳамчун нуқтаи асосии интиқоли муҳоҷирон аз африқо ба аврупо ба ҳисоб меравад. моҳи май киштии тахминан қочоқчон зери об рафта наздик ба 70 муҳоҷир дар соҳилҳои Тунис ғарқ шуда буданд. дар шаҳри Санкт-Петербурги Русия кормандони раёсати корҳои дохилӣ аз муҳоҷирони беҳуҷҷат маблағ ситонидаанд. додгоҳи ноҳияи Приморскии Санкт-Петербург се корманди полисро барои ғорати муҳоҷирон ва суистифода аз мақом ба зиндон ҳукм кард. хабаргузориҳои Русия аз қабли додгоҳ навиштанд, Стефан Андриченко, Николай Горбатов ва Михаил Цыганов 21 марти соли 2015 дар назди метрои Чорная речка ду шаҳрванди Ӯзбекистон ва як муҳоҷири тоҷикро манъ карда аз онҳо ҳуҷҷат мепурсанд. ин муҳоҷирон асноди заруриро надоштанд. баъди ин кормандони полис зери таҳқиру таҳдид муҳоҷиронро тафтиш карда пул ва телефони мобилии онҳоро аз худ мекунанд. барои ин амал додгоҳ Андричейкаро ба 3 соли зиндони низомаш умумӣ ҳукм намуд, аммо бо назардошти он, ки ӯ ин муддатро аллакай дар пушти панҷара гузаронида буд, озод шуд. Горбатов ва Цыганов ба 2 солии зиндони низомаш умумӣ маҳкум гардиданд. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон мегӯяд, як зани муттаҳам дар қатли ваҳшиёнаи сокини ноҳияи ёбонро боздошт кардааст. тибқи маълумоти сомонаи ин вазорат, Умеда Ғафурова, сокини 25-солаи ҳамин ноҳия, дар куштори бераҳмонаи Ҷамила Воҳидова айбдор мешавад. ба таъкиди ҳамин манбаъ, Ҷамила Воҳидова 3 июли соли равон бо як бераҳмии махсус дар назди даромадгоҳи бинои истиқоматиаш воқеъ дар ҷамоати шаҳраки ҳаёти нав бо истифода аз корди ошхонагӣ ба ҳалокат расонида шудааст. Умеда
غفور و گمانبر جنایت از روی خصومت شخصی دست به کشتار زده است. فعلا علیه غفور و از جانب دوستانی نویایوان بر اساس ماده 104 کدکس جنایتی تاجیکستان پرونده آغاز گردیده تفتیش شد ادامه دارد. و بینندگان عزیز، در این قسمت صحبت از قرب اسعار خارجی برای امروز میگیم که از طرف بانک ملی تعیین شده است $1 9 سومانی و 43 درم، یک یورو 10 سومانی و 65 درم و 1000 روبل روسیه برابر است به 148 سومانی و 60 درم. تشکر میگم برای همراهی که در این چند دقیقه خبرهای ما را از آزادی ویدیو کانال رادیو آزادی در یوتیوب تماشا کردید و فراموش نکنید که در دوام روز باز با شما ملاقات داریم در سرخط خبرهای روز و همین گونه در برنامه خبری. تشکر و روز خوب داشته باشید. بار دیگر روزی جمعه سعید رو برای شما شاد باش میگم.